बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ईद की तैयारियों में हर कोई मसरूफ़ है। ख़वातीन ईद की तैयारियाँ कर रही हैं, शॉपिंग वगैरह का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मर्द हज़रात इस तरफ परेशान हैं कि कुर्बानी का जानवर अच्छा सा कम पैसों में ख़रीद लें। सो मंडियों की सूरत हाल हम आपको दिखा भी रहे हैं, दिखाते भी रहेंगे आज, क्योंकि हमारे तो आज शो का लास्ट डे है। अब आगे ईद ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होनी है, तो आज भी आपको क्या शहर की मंडी की सूरत हाल है हमारी न्यूज़ में भी वैसे आपको दिखाते ही रहेंगे। सो मकसद यही होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कुर्बानी का जानवर अगर ख़रीदना है तो कितने में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आज बहुत ही स्पेशल दिन तमाम मुसलमानों के लिए इसलिए भी है कि आज हज है। तो जो लोग वहाँ पर हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और हम लोग इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारा नाम भी हो कि हम भी जो है वो हज की सआदत हासिल कर सके। सो हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है। सो ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। वो लोग जो कि आज के दिन खुसूसी इबादत करना चाहते हैं, रोज़े की अहमियत के हवाले से बात करना चाहते हैं। सो ज़रूर हम इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने दूसरे सेगमेंट्स भी शामिल करने, ऑब्वियसली क्योंकि ईद है तो लोग कुछ ईद की तैयारियां करें, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा है जानवर ख़रीदारी के हवाले से, आप भी हमें बताएं, ज़रूर वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी ने ज्वाइन किया है, सो वो कुर्बानी के जानवर की खरीदारी में कामयाब हो सके नहीं। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, अली कैसे हैं आप? खोकर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? आज जाना जी खरीदने। क्या खरीदने आपने? ऊँट खरीदेंगे। बजट क्या है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं मंडियों से हर रोज वीपर कर रही हूँ ना, तो अंदाजा हो जाता है कि छोटा जानवर इतने का मिल रहा है, बड़ा जानवर इतने का 3 से 4 लाख की। 3 से 4 लाख रुपए में ऊँट आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, मैंने अब तक ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता मार्केट की क्या सूरत हाल है। वो जो हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं सगिया में, उसके अलावा दूसरी मवेशी मंडियों में गए, वहाँ छोटा जानवर जो बड़ा अच्छा बकरा है ना, यकीन माने वो 1.5 लाख रुपया बता रहे हैं। तो आप 3 लाख रुपए में बड़ा भी कम कर देंगे, कोई लाख रुपए भी आ जाएगा, 1,20,000 पे आ जाएगा। अच्छे बकरे की ये कीमत है, 3 लाख में ऊँट मिल जाएगा? 3-4 लाख में मिल जाता आसानी से। 3-4 लाख। खोकर साहब अब जो खोकर साहब वैसे आप हर साल ऊँट ही करते हैं, मैंने देखा। हाँ जी, वो सारे बयान इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक कुर्बानी कर लेते हैं ऊँट की कुर्बानी। लेकिन ऊँट की कीमत जो आप बता रहे हैं, मेरा ये ना हो कि इससे ज्यादा ना हो जाए। खोकर साहब आप डंडी मार रहे हैं, जो इन्होंने ऑफ कैमरा कीमत बताई है मैं उसकी तरफ भी आऊंगी। पहले मैं अली आपसे पूछ लूं, हमारी तो कुर्बानी वो पेरेंट्स से डिसाइड करते, वो ऑलरेडी वो घर में, क्योंकि घर में। अच्छा, कुछ लोग बाकी जिस तरह बली कह रहे हैं, आपके आबाई शहरों में ये सारा सिस्टम होता है और घर के बड़े ही देखते हैं, लेकिन कीमतों के हवाले से कीमतें तो बहुत ज्यादा, मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने आपको बताया कल बड़ा खूबसूरत बकरा था मायदा की मंडी में, सो वाइट कलर का इतना प्यारा बकरा था, 2.5 लाख रुपए उसकी डिमांड थी। ऑल तो बहुत बड़ा बकरा था, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन 2.5 लाख फिर भी बहुत ज्यादा है। आपको खूबसूरत लगा? हाँ। बस इसी चीज़ की तो कुर्बानी है कि आपने खूबसूरत चीज़ परचेज करनी है और आपने फिर उसको अल्लाह के राह पे, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो मेरी राह में प्यारी चीज, जो आपको जो प्यारी चीज लगे, जो आपको मन को लगे, प्यारी लगे, वो आपने कुर्बान करनी है। जो आपकी जान का टुकड़ा वो कुर्बानी दें, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अब 2.5 लाख और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि आप अपनी प्यारी से चीज देते, इसलिए उन्होंने फिर असल में खोखर साहब ने शो से पहले ये कहा था कि मैंने 2.5 लाख रुपए में ऊँट खरीदना है। मैंने कहा था इस दफा तौबा तौबा आप नहीं मैं कहती मतलब 2.5 लाख रुपए का कल मायदा बकरा दिखा रही है और ये 2.5 लाख में ऊँट की खरीदारी करने जा रहे हैं, कि वाकई तौबा तौबा का मुकाम है। अच्छा, मैं वैसे भी टीवी पे सुन रहे हैं खोखर साहब, क्योंकि बताया जा रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आप कभी उनसे भी पूछे कि उन लोगों ने कितनी मेहनत से इनको पाला है? लेकिन अली मैं अग्री करती हूँ। और फिर जो हमारे रिपोर्टर्स खास तौर पे शाहिद सिप्रा साहब, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनको वहाँ चारा लेके अंदर मंडी में लेके जाना है ना, अगर उन्होंने उसके पैसे भी वसूल किए जाने, वहाँ पानी के पैसे भी वसूल किए जाने, छोटी छोटी चीजों को मैं मान लेती हूँ। फिर भी अली 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया एक बकरे की कीमत, एक बकरे की एक नस्ल पे, उसकी ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस बकरे की ब्रीड क्या है। अगर उस ब्रीड के ऊपर देखा जाए तो ब्रीड में भी जो बच्चा होता है ना, एक मेम जो होता है उसका, वो भी बहुत महंगा होता है। आप वो परचेज करते हो, फिर उसकी देखभाल करते हो, आपने उसको पालना है, आपने उसको, ये जानवर जो ऐसे हो जिनको पाला जाता है, ये वो नहीं है जो सिर्फ चारा ही खाते हैं, इनकी और भी खुराक है, इनको ड्राई फ्रूट्स तक खिलाए जाते हैं,
ان کو دودھ تک پلایا جاتا ہے، ان کے مختلف انگریڈینٹس تیار کر کے مسالے تیار کیے جاتے ہیں، وہ ان کو چارے میں مکس کر کے دیا جاتا ہے. تو ایسے ان کا ونڈا نہیں بنتا، ان کا ونڈا بنانے کے لیے پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے. چلیں تو مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن آپ بارگیننگ کریں، ٹھیک ہے، جو بندہ آیا اس نے بھی بیچ کے جانا ہے، اس نے بھی اپنے کو 4 بچوں کے لیے پیسے کمانے ہیں، سمپل سی بات ہے. تو آپ اس سے بارگیننگ کریں، بارگیننگ کر کے جہاں پہ آپ کو مناسب لگے آپ لیں. جانور اپنی پسند کا لیں. کھوکھر صاحب 2.5 لاکھ میں اونٹ مل جائے گا؟ صحیح سے بتائیے گا. 3 سے 4 لاکھ میں مل جائے گا. 3 سے 4 لاکھ میں تو مل جائے گا. اچھا اب یہ بتائیں، اونٹ کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں کہ سارا بالکل تقسیم کھاتے ہیں، کر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کھاتے ہیں. قربانی کا گوشت ہے، کھانا چاہیے. اور یہ قربانی جو ہے نا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قربانی دے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی دے، اور ہم کھاتے ہیں گوشت. آپ بورے والا میں ہی کریں قربانی؟ بورے والا میں کریں گے، اور رشتہ داروں کو بھی اور برادری کو بھی. میں نے ویسے رضا کی بھی ریکویسٹ کی ہے کیونکہ رضا آپ کی ہمسائی ہے تو اس کو آپ نے گوشت لازمی دینا ہے. اچھا جی ہم چلتے ہیں جی خبروں کی طرف. پہلی خبر، وہ مثال تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ ایک ہاتھ دیں اور دوسرے ہاتھ لیں. مطلب عوام مہنگائی سے پریشان ہیں. موجودہ صورتحال میں سفید پوش کی میں بات کر رہی ہوں، پستے چلے جا رہے ہیں. اوبیسلی سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی کریں، اپنے بچوں کے لیے پہ نئے کپڑے بھی لے کر آئیں. ایسے میں اتنی شدید گرمی میں اتنے بھاری بھرکم بل، اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے پیٹرول کی قیمت میں جو کمی کی وہ آپ نے ریلیف دینے کی کوشش کی، ساتھ ہی بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا. عوام کی مشکلات تو جوں کی توں ہیں. آ رہی ہوں میں کیسر کھوکھر صاحب کی طرف. آج کی پہلی خبر ہے بجلی 5 بالکل جو آپ نے جو کہا کہ جو پیٹرول کا تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے. پیٹرول جو ہے اس کی نسبت جو ہے بجلی زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. بجلی سے ہر بندے کا، ہر گھر کا، ہر فرد کا وابستہ رہتا ہے. اور خاص طور پر گرمیاں جو ہے اس میں بجلی کا، اے سی کا، ایئر کولر کا استعمال جو ہے، پنکھوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے. گرمیاں آ گئی ہے تو اس والے سے حکومت نے دیکھیں بجٹ آیا اور بجٹ کے ساتھ ہی بجلی 5 روپے 72 پیسے مہنگی کر دی ہے. تو پہلے بجلی جو ہے نا لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگوں کے قوت خرید جو ہے وہ اس پر اثر پڑے گا اور چوری بھی بڑھے گی. اور پھر بجلی کی قیمت لوگ کیسے بل دیں گے؟ میں سیکٹریٹ جاتا ہوں روزانہ، وہاں ہر افسر جو ہے نا پریشان ہے، ہر ملازم پریشان ہے. یہ دیکھیں 1 منٹ، وہاں افسر پریشان ہیں؟ جی بالکل. آپ تو کہتے ہیں کہ افسر آتے بھی نہیں تو اسی چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا پریشانی ہے؟ جو گھروں کے جو بل ہوتے ہیں وہ سیکٹریوں کے، افسران کو بھی پریشانی ہوتی ہے. جی بالکل، سیکٹریوں کے جو بل ہے وہ حکومت دیتی ہے، لیکن جو ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری 17ویں گریڈ کا افسر ہے یا 18ویں گریڈ کا افسر ہے وہ اپنے گھر کا بل خود دیتا ہے. اس کو وہ پریشان ہے. اور سرکاری ملازم جو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے ملازم ہے وہ بجلی کے ہاتھوں پریشان ہے. ان کا سب کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ بجلی کا اس طرح کم کی جائے، بجلی کی قیمت کم کی جائے. لیکن حکومت نے دیکھے ابھی بجلی کم کرنے کی بجائے جو انڈسٹری کو تو ریلیف دے دیا. انڈسٹری کی جو بجلی ہے 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن عام صارف پر 5 روپے 72 پیسے اضافہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ عام صارف پر بوجھ ڈال کر انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا ہے، اور انڈسٹری کو ریلیف جو ہے عام صارف کی گلا گھونٹ کر دیا گیا ہے. یہ حکومت نے خود اپنے جیب سے انڈسٹری کو ریلیف نہیں دیا. ادھر سے نکال لیں گے پیسے، ادھر سے دے دیں گے پیسے. گلا گھونٹ کے نہیں. اچھا ایک منٹ علی، معذرت، بجلی کی نئی قیمت جو ہے نا 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ ہے، یہ تو کم بتایا جائے، اس سے بھی زیادہ ہے. 35 روپے کا یونٹ. 35 روپے سے بھی زیادہ مہنگا یونٹ ہے. آپ کا کیا کریں گے؟ آپ سپرا سے بات کر کے دیکھ لیں، اسے بتایا کہ یونٹ کی قیمت کیا، وہ یونٹ کی آپ کو قیمت بتا دے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گلا نہیں گھونٹا کھوکھر صاحب. انہوں نے نا ہمیں اپنے بالوں سے پکڑ کر زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے اور تھوڑا سا منہ ہمارا باہر رکھا ہے اور اس پہ چپیڑے مار رہے ہیں. ایک چپیڑ ادھر سے ماری جا رہی ہے اور ایک چپیڑ ادھر سے ماری جا رہی ہے. یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ جو بجٹ انہوں نے، اس تجربہ کار حکومت نے جو 30 سال اس پاکستان کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی ہے، یہ اس تجربہ کار حکومت کا یہ بجٹ ہے. یہ بجٹ پیش کر کے انہوں نے عوام کو روند کے رکھ دیا ہے. یہ جو اب بجلی کا بل ہے، اب بجلی کے بل جن کے گھروں پہ آئے نا ان سے جا کے آپ ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لیں. وہ سر پھڑ کے بیٹھ کے کہ ہم اس بار قربانی کریں، اپنے بچوں کے لیے کچھ لیں یا بجلی کا بل پے کریں. اب جن لوگوں نے، جو اشرفیہ، جو افسران بیٹھے ہیں جو بجلی کا بل بنا کے بیچتے ہیں کہ جناب یہ تجویز دے دیں، یہ تجویز دے دیں. اب آپ روکے نہیں، آپ سنیں کہ یہ بل تجویز دے دیں، اتنا بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں. ان لوگوں نے کبھی اپنی جیب سے بجلی کا بل پے کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. یہ جو بجٹ بنا کے بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے 2024-25 کا بجٹ تیار کیا کہ انہوں نے اپنی جیب سے کبھی انہوں نے پیٹرول پے کیا، کبھی اپنی جیب سے پیٹرول پے کیا، کبھی یہ مارکیٹ میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے کہ گھر کا راشن لینے کے لیے جا رہے ہو. جب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پرتعیش زندگی گزارنے والوں کو، عام آدمی کی کیا اندازہ اس کو؟ سمپل سی بات ہے. اب کس کا بندہ جا کے گلا دبائے؟ گلا تو انہوں نے دبا دیا عام آدمی کا. آپ ہماری اپنی ٹیم کے لوگوں سے پوچھنا، اب چھوٹے کیمرہ مینوں سے پوچھو جن کی تنخواہ کم ہے. ادارہ بھلے ان کو اچھی تنخواہ دے رہا ہو، لیکن جو آپ نے مہنگائی کر دی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟
गुजारा कर वो अपने घर का सर्कल कैसे चलाएगा? जो बिजली का बिल, जिसको 35-30 हज़ार बिजली का बिल आ जाए, वो कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेगा? वो कैसे अपने बच्चों को कपड़े लेके देगा? कभी किसी ने पूछा इनसे? इनकी अपनी आसाइश है, इनकी अपनी आसाइश है। वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात आप देख लें, 1 अरब 34 करोड़ के उसके अखराजात हैं। अंदाजा लगा लें इससे। गवर्नर हाउस के अखराजात, गवर्नर करता क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं। 98 करोड़ रुपए के आप सालाना उसको अखराजात दे रहे हैं। मिनिस्टर क्या करते हैं? 34-40 करोड़ आपने उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया। यही निगरान सेटअप में इनके अपने निगरान वज़रा थे, 8 करोड़ के एक्सपेंडिचर किए उन्होंने, सिर्फ 8 करोड़ के। वो भी 1 साल के ऊपर निगरान हुकूमत के वो निगरान वज़रा रहे और 8 करोड़, हालांकि उन्होंने तनख्वाहें भी नहीं ली। ये वो एक्सपेंडिचर है जो उनकी तनख्वाहों की मद में, जो अमला उनके साथ काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है, या पेट्रोल की मद में, ये वो चीज़ें एक्सपेंडिचर की हैं। 8 करोड़ के एक्सपेंडिचर, 40 करोड़ के एक्सपेंडिचर, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अपनी आसाइशें, अपनी पुरतैय ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्होंने कभी अपना कट जो है वो नहीं लिया, कभी बजट को ट्रिम नहीं किया, आवाम के ऊपर सीधा बोझ डाल के रख देते। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये बजट बना के चुप करके बैठ गए। ये मिनी बजट भी आपके सामने ये लेकर आएंगे और आपके ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। अगर ये पंजाब हुकूमत कहती कि हमने फ्री टैक्स बजट दिए, कौन कोई पूछे इनसे कि आपने ये फ्री टैक्स बजट दिए? आपने करोड़ों रुपए के अपने अखराजात पूरे करने के लिए लोगों के ऊपर बोझ डाल दिए। 960 अरब रुपए का रेवेन्यू कहाँ से हासिल करना है आपने? 960 अरब का रेवेन्यू आपने आवाम से हासिल करना है, वो टैक्सों की मद में करना है। जरा आवाम को ये भी बता दें कि ये यहीं ब्रेक नहीं लग जाएगी बिजली की कीमत बढ़ने का सिलसिला। भाई सिंपल सी बात है, आवाम ने अगर बिजली के बिल पे कर रहे हैं ना इसी तरह, तो वो चुप करके घर बैठे रहे। अगर आपने क्या करें अली, क्या तो करें? भाई सिंपल सी बात, सड़कों पे निकले ना लोगों। आप क्या कहते हैं? आप चुप करके बैठे रहेंगे, बिजली का बिल पे करेंगे, हुक्मरान यही सोचेंगे कि इनके पास पैसा है, ये पे करते रहेंगे। बिल ज्यादा आ जाएगा, बाहर निकल के एहतजाज कर लेंगे, दफ्तर नहीं आएंगे, कैसे भाई कम से कम एक प्रेशर, क्योंकि हमारी ओपोजिशन तो सत्तू पी के बैठ गई है। सिंपल सी बात है, ओपोजिशन तो सत्तू पी के बैठी है। ओपोजिशन तो अपने सिर्फ उनके ऊपर जो मुकदमात है वो उनको क्या, किसका शोर शराबा? आप बिजली के, आप महंगाई के खिलाफ मार्च के लिए निकले, लोग आपके साथ निकलेंगे। अगर आप महंगाई के मार्च निकालने वालों के ऊपर हमला करेंगे ना, फिर आवाम इनको बताएगी कि होता क्या है। आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, लोगों ने अपने मुतालबा तस्लीम करवाए ना, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आप ओपोजिशन के ऊपर नजर रखते हैं, ओपोजिशन के ऊपर नजर रखते हैं, तो ओपोजिशन तो आपकी भाई वो तो अपने मुकदमात को हल कराने के लिए बैठी हुई है। आप क्या हुकूमती तर्जुमान? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं हुकूमती कहूंगा तर्जुमान है। नहीं, ये जो बिजली का जो बम गिराया गया है, इस पर शहबाज शरीफ साहब कहा है, मरियम नवाज ने तो लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ कि मैं महंगाई रोकी है। अब मरियम नवाज कहाँ है? वो वज़ीर आला पंजाब है, तो उसने ये देखे बिजली का बिल जो है 5 रुपये 72 पैसे यूनिट कर दिया और 72 पैसे इजाफी महंगी बिजली किया। और इस वक्त ये जो आपने जो रिपोर्ट किया कि 38 पैसे 39 रुपये का बजट टैरिफ बिजली का बजट है, ये तो 70 रुपये का यूनिट चल रहा है बिजली का। जो ये टैरिफ है, 1 यूनिट बिजली का घर का बिल है, वो देखें। और रात को देखें, कोई बंदा जो है ना, इतनी गर्मी है, AC और एयर कूलर के बगैर सो नहीं सकता, तो इतनी बिजली महंगी कौन देगा? इतनी बिल कौन देगा? फिर लोग क्या करेंगे? चोरी नहीं करेंगे? इससे मैं बताता हूँ इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा बिजली के जो मीटर रीडर है उनको फायदा होगा कि लोग मीटर रीडर के साथ मिलकर अपना मीटर रिवर्स कराएंगे और टैरिफ बिजली का बिल सस्ता कराएंगे, या वापडा के साथ मिलकर चोरी करेंगे लोग। वो जो हमें इलेक्शन से पहले फ्री यूनिट्स वाली बात हो रही थी, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन से पहले पता क्या होता है? एक भेड़िया आके आता है मैदान में कि जनाब आप मुझे मुंतखब करें, मैं आपके तमाम तर मसाइल हल करूंगा। हम वो भेड़े हैं जो कि उसकी बात भेड़िए की सुन रहे हैं, और भेड़िया इलेक्ट होने के बाद कहता है कि मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा। कभी सोचा कि भेड़िया भी कभी वेजिटेरियन होएगा? कभी भी नहीं। तो ये हालात है हमारे हुक्मरानों के। इलेक्शन से कबल उनके वो ऐलानात ही उनके कुछ और होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इलेक्शन जीतने के बाद भाई हालात ही ऐसे हैं, क्या करें, हमें ये करना पड़ेगा। भी करना है तो करें, आप अपने लिए भी करें। आपने अपने अखराजात कितने कम किए? मरियम चाहती, मरियम अपने वज़रा के अखराजात क्यों ना कम करती? उसको कहती कि आप सरकारी गाड़ियां बंद करें, अफसरान को कहें अपनी सरकारी गाड़ियां बंद करें, अपनी गाड़ियों पे आए। अपने पेट्रोल ठीक है, एक गाड़ी उनको दे दो। जो 4 गाड़ियां घर में रखी हुई हैं जिनके पेट्रोल हमारी जेबों से जा रहे हैं, वो गाड़ियां उनकी बंद करवाएं। अफसरान के ठाट बाट देके पीछे 4 गाड़ियां, 4 गाड़ियां ऊपर से उनको वीगो डाले दिए हुए हैं, वो बड़े डाले दे के भी जाना क्या उसने? एक अपने दफ्तर तो जाना है, या उसके बाद CM ऑफिस में जाना है। जो फील्ड का ऑफिसर चले उसको बात मानने में आती कि उसको बड़ी गाड़ी चाहिए। कहाँ देख रहे हैं? अब मैं अभी दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरे घर का एक 1 बेड मेरा अपार्टमेंट है, उसको 25,000 रुपये बिजली का बिल इन्होंने पे डाला है, जो कि पिछले साल सिर्फ 6,000 8,000 तक महदूद था AC चलाने के बाद। अब 25,000 का बिल है। मेरा तो सारा
तनख्वाह मेरी तो बजट पे चलेगी ना इसकी बिजली के बिल जो मेरी अपनी सेविंग है। ये अली रमे का मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है, हर घर का मसला है। और वज़ीर आज़म आज लॉलीपॉप देने के लिए कौम से खिताब भी कर रहे हैं कि मैं इस तरह का बजट दे दिया, इस तरह का बजट दे दिया। अब देखें गाड़ियों की जो टैक्स है वो गाड़ियों आप अंदाजा नहीं करेंगे जब 1 जुलाई 2024 से बजट शुरू होगा ना आपका, आपको पता लग जाएगा कि आप बजट में आपके साथ उन लोगों ने किया क्या। ये पंजाब के जो कह रहे हैं फ्री टैक्स बजट, पंजाब में जो घरों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है, इसकी असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट के बाद आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, आपने स्टैम्प ड्यूटी, इवन कि कोई डिवोर्स का पेपर जो 100 रुपए में मिलता था वो 1000 रुपए में कर दिया इन लोगों ने। अंदाजा लगा सकते हैं आप। वकालतनामा जो है, वकालतनामे की फीस बढ़ा दी है, वकालतनामा के ऊपर जो टिकट लगते थे उसकी भी फीस बढ़ा दी है। अना टैक्स बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी पड़ेगी कि आम आदमी के ऊपर बोझ मत डालें। सैलरीड पर्सन के ऊपर, सैलरीड पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ इन लोगों ने डाला हुआ है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर उनको लगाएं, उनके ऊपर टैक्स तो लगाएं कम से कम। अगर आप उनको बिजली का रिलीफ दे रहे कम से कम उनसे कुछ वसूल तो करें। इंडस्ट्रियलिस्ट करता क्या है, बाहर से चीज मंगवा के आपको दे देता है वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इससे आप कहेंगे कि जनाब आपने बजट इतना अच्छा पेश किया। अब खाक आपने बजट का मकसद ये होता है कि आवाम को कुछ रिलीफ नजर आए, कुछ महंगाई थोड़ी सी कम हो। आप कहते हैं कि हमने सब्जियां कम कर दी, भी सब्जी बिजली की कीमत तो देखें आप। ये बजट जो है ना आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। फिलहाल जिसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इंप्लीमेंट होना शुरू होगा तो फिर आवाम की चीखें निकलेंगी। अभी बिजली की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, सो उसके असरात अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने आबाई शहरों को, घरों को वापस जा रहे हैं, वहां पर नजर आएंगे। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर सुनने और देखें अखबार में तो बड़ा अच्छा लगता है। 10 रुपए 20 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ। खोके सब खुश हैं? जी बिल्कुल, ये पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे सस्ता हो गया, लेकिन साथ बिजली जो महंगी हुई है वो तो एक बड़ा धमाका हुआ है ना। पेट्रोल सस्ता होना जो है ना ये इतना अहम नहीं है, लेकिन बिजली महंगी होना ज्यादा अहम है। क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्रेक में बताया था कि बिजली जो है ना वो 100% लोग इस्तेमाल करते हैं, और पेट्रोल जो होता है वो गाड़ी में जो डलवाते हैं वो बहुत कम लोग। जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, लेकिन जिसके पास गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है उसने घर में बिजली तो इस्तेमाल करनी है। तो लिहाजा चलो भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ तो रिलीफ मिला है। खाक रिलीफ मिला खोकर साहब, फिर आप इसको रिलीफ कहते हैं। पेट्रोल कहां से कहां तक पहुंचा है ये पेट्रोल? तो जो आपकी मार्केट, आप मार्केट में रेट, आपका इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है, आपको तो 100 रुपए में कम से कम देना चाहिए। ये अवाम, ये पाकि को बनाना रिपब्लिक सिंपल सी बात है बनी हुई है। जो उनका मन करता है वो करते जा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला है नहीं है। और जो जैसे मैंने पहले आपको बात की कि ऑपोजिशन हमारी तो चुप करके बैठी, वो कह रही है हमारे मुकदमा खत्म करें, बस हमारे लीडर को बाहर निकालें, दैट्स इट। उनके लिए सिर्फ इसके अलावा और कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन सब के गुजारे जो है वो हो रहे हैं। तो 10 रुपए का रिलीफ दे के आपने बिजली 5 रुपए महंगी कर दी। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या आपके ये सगे हैं, लग रहा है आपको कि ये आपको आगे जाके रिलीफ देंगे। रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ अभी इस बात, हमें ये रिलीफ नहीं चाहिए जो आप रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा चले, हमें रिलीफ चाहिए। चले अली, लेट्स सपोज मान लिया रिलीफ है। अभी आ जाए अगली खबर की तरफ। बस अड्डों का अगर रुख कर लें तो वहां कीमतों में कमी हुई होगी, ये बताएं। अगर 10 रुपए कम किए आपने पेट्रोल इतना लेकर आए हो, आप इस पे इंप्लीमेंट करवा के दिखा दें। वही ना, फिर बात आती है गुड गवर्नेंस की। डीजल की 2 रुपए 33 पैसे सस्ता हुआ है तो उससे किराए भी तो कम होने चाहिए। फिर बात आती है जो हमारे जो सेक्रेटरी या ट्रांसपोर्ट है उसकी ड्यूटी है, या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, या लारी अड्डे की जो इंतजामिया होती है उसकी ड्यूटी है। नहीं, उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि दफ्तर में बैठे तनख्वाह लें, खाए पिए, मौज करें, याशी करें, घरों को जाएं, बसों वालों से मुज़ाकरत करें, और जो बसों की कीमतें हैं जो निगरान वज़ीर आला थे, हमने देखा है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो वो खुद बसों में चढ़ गए थे, लोगों से जाके पूछा था कि हाँ भी किराया सस्ता हुआ है कि नहीं, इंप्लीमेंट करवाया। अभी देखा आपने मुंतखब हुकूमत, अभी मुंतखब हुकूमत, भाई कोई उसका नुमाइंदा चला जाए, वजीर ट्रांसपोर्ट को निकलना चाहिए। अगर सीएम वो निकले, वो जाके इंप्लीमेंट करवाएं इसके ऊपर। मुतहरिक करके उनसे रोजाना फीडबैक भी ले लेना, मोर देन इनफ। वो सिर्फ अंदर बैठ के सिर्फ वो अपनी तस्वीरें बनवा रही हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये एंगल बना रही है, बस इसके अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। भाई आप निकले बाहर, सड़कों पे जाएं, आपको आवाम की तकलीफों का आपको अंदाजा होगा। अपने वज़रा को कहें, वजीर ट्रांसपोर्ट को चाहिए कि वो इसमें मुतहर्रक हो। वो लाहौर के जितने भी हमारे अड्डे उन पे जाके वो विजिट करे, विजिट करके वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट की इंतजामिया उसको मुतहर्रक करे। डीसी साहिबा उनको चाहिए कि वो जाके विजिट करें। खून जला रहे हैं इतना, क्यों खून जला रहे हैं? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने गुड गवर्नेंस आपने बेहतर करनी है। आप ऐलानात करके हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, आप करवाएं इंप्लीमेंट। आपको देखते हैं कि कितनी बसें आप लोग बंद करते हैं। आप जाके आवाम से पूछें। चलिए, मैं कहती हूँ कि आप जायद किराए वसूल कर रहे हैं, कर लें,
वो जो मुसाफिरों को सहूलियात दी जानी होती है ना, वो भी नहीं मिल रही, और लोगों को सीटें नहीं मिलती, वहां पर सीटें नहीं मिलती। ये मुल्क बड़े बड़े किराया जो है वो डबल किराया वसूल करके सीट दे रहे हैं। ईद की वजह से लोगों ने, जो परदेशी ने अपने घरों में जाना है, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने उन्होंने जाना है, तो वो पहली बात तो टिकट नहीं मिलती, अगर टिकट मिलती है तो डबल किराए पर टिकट मिल रही है, और बसों वाले मनमानियां कर रहे हैं। और वो हमारी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, या जो महकमा ट्रांसपोर्ट है, या जो मुतलका जो डीसी ऑफिस है, वो इस पर खामोश है। वो देखिए हमारे ये प्रदेशियों का बस अड्डों पर रश, ओवर चार्जिंग की शिकायत ये हमारे तुकीर इकराम और बसाम सुल्तान ने खबर दी है। और ईद मनाने के लिए प्रदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। सीटें कम होने की वजह से इजाफी किराए लिए जा रहे हैं। ओवर चार्जिंग जो है ना, ओवर चार्जिंग को रोका नहीं जा रहा है। अगर आप 2, 4, 10, 12 बसों को बंद कर देंगे तो बाकियों के दिमाग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ओवर चार्जिंग तो आप छोड़ दें, जिस तरह ओवरलोडिंग की जाती है अली, वो मैं कहती हूँ बुरे हालात नजर आ रहे हैं। और उतने ही पैसों में खड़े होकर भी अगर आप जा रहे हैं तो आपसे टिकट की वसूली उतनी की जा रही है, अच्छा खासा मजबूरियों से फायदा उठाया जा रहा है। एक बड़ा मुनज़्ज़म एक टाइम पे निज़ाम था। हमने आयशा साहिबा जब थी लारी अड्डा, जब वो पहुंचती थी, आयशा मुमताज, तो तब आपको एक रिट नजर आती थी ना कि आप जा रहे हैं, इंतजामात देख रहे हैं, वहां पे लोगों से बात करें। यहाँ पे तो बस अड्डों पे ना बैठने का इंतजाम है, शदीद गर्मी है, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई वॉशरूम का इंतजाम है। अली, ये सहूलियात किसने देनी होती हैं? ये सहूलियात देनी है जो जेलों में बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान बैठे हैं। इनका काम नहीं है। इनका काम, आप क्यों बार बार उनके ऊपर बोझ डालते हो? उनका काम आना है, सुबह तस्वीरें बनवानी है, सोशल मीडिया पे लगाना है, एक आधी टिकटॉक बनानी है, वाह वाह करवानी है, और उसके बाद आपने घर चले जाना है। और ये उनका काम है। उनके जो दरबारी हैं या उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं फ्लैटरी बाज खुशामदी लोग हैं, उनसे खुशामदी करानी है। और उसके बाद आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके अलावा बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकता। ये बस इस काम के लिए आते हैं कि सुबह 9 बजे टाइम से दफ्तर आए, शाम को 5 बजे दफ्तर बंद। मरियम औरंगजेब देखे, परवेज रशीद देखे, ये सारा दिन सीएम के बैठकर उसकी फ्लैटरी करते रहते हैं, और सीएम को इन्होंने हवा में ऊपर लेकर गए हुए, और सीएम को सब कहते हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। मरियम नवाज ने अगर कामयाब होना है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि मरियम का आगे फ्यूचर है, उसने प्राइम मिनिस्टर तक जाना है, क्योंकि सियासत आगे उसकी है, तो वो अपने आस पास के लोगों की सुनना बंद कर दे और फील्ड में जाए। उसको पता होगा कि लोगों से क्या, लोगों को जाके देख के मिले। शरीफ साहब का दौर याद आता है जब वो सीएम थे। अली बड़ा एक्टिवली प्ले करते थे, लोगों के मसाइल सुनना, अपनी टीम को बड़ा मुतहरिक होकर लेके चल रहे थे, मतलब बड़ा जबरदस्त। आप जब वजीर आला निकलता है ना दफ्तर से बाहर, वो किसी रोड पे अगर जाना है तो उस रोड पे सबसे पहले सफाई होगी, उस रोड पे सबसे पहले तजावुजात खत्म होंगे, उस रोड पे ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा। 3-4 फायदे हो गए निकल के। अब वो जिस जगह पे जाएगी उस जगह पे मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। सही। भले चंद लम्हे के लिए हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई चीज हो रही है। वो एक लारी अड्डे का दौरा कर ले, वो एक लारी अड्डे का दौरा कर ले, सारे लारी अड्डे बेहतर हो जाएंगे, और इंतजामिया खुद ब खुद मुतहरक हो जाएगी। बस ये कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। लारी अड्डे कल जाना है तो इंतजामिया सारे जाकर खुद ही जाकर ठीक करा लेगी। वहीं पे फुकर साहब, वहीं पे आपका मिनिस्टर भी होगा, वहीं पे चीफ सेक्रेटरी होगा, वहीं पे सीसीपी होगा, वहीं पे आपका सेक्रेटरी होगा, डीसीपी वहीं होगा। चल जाएगा फिर आपकी सीएम साहिबा आए ना आए। मरियम नवाज को पैगाम यही है कि आप दफ्तर में मत बैठें, आप खुदारा निकलें, आप छापे मारे जाके चेक करें कि हो क्या रहा है मार्केट में। जब आप ये 1, 5, 6 आपने ये काम कर दिए ना, तो यकीन करें आपकी टीम मुतहर्रिक इसी तरह से जीते जाएंगे, क्योंकि अवाम के मसाइल इस वक्त बहुत। दफ्तर में बैठ के अफसरान की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार ना करवाएं। ये जानलेवा महंगाई भी आप बर्दाश्त करने, कहीं से तो अवाम को ठंडी हवा का झोंका आए जो नहीं आ रहा। इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से इतने हालात परेशान, तो फिर लोग बीमारियों में ही मुब्तला होते चले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है, हुकूमती अराकीन असम्बली को 1 अरब फीकस मिलेगा। पंजाब का ये तरक्याती बजट जो है उसमें ये डिसाइड किया गया। अली, किस मद में मिलेगा, कहाँ ये 1 अरब रुपए लगेगा? अगर तमाम अरकान असम्बली को इतने पैसे मिलते हैं तो कुछ बेहतरी नजर आने वाली है। देखिए, ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये हुकूमत के अरकान असम्बली हैं, उन्होंने वहाँ पे विन किया है, और विन करने से पहले जब वो इलेक्शन जो उम्मीदें दिला के विन किया वो पूरी करने का वक्त आया। सिंपल सी बात है, इलेक्शन से पहले उन्होंने टिकट हासिल करने के लिए जो पार्टी फंड जमा करवाया, टिकट की फीस पे की है मुस्लिम लीग नून को, वो उसका अब उनको कुछ ना कुछ उसके कुछ ना कुछ चीजें बड़े गुस्से में लग रही हैं। मिलनी। मैं बहुत मुहतात होकर बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, वरना मेरे अंदर जो आग लगी हुई ना, मैं कहता हूँ कि उस आग में बिजली के जो रेट बढ़े हैं ना, बिजली के रेट ने है ना
آپ جینا حرام کر دیے یقین کر. خیر اب وہ بات ہم کر چکے, ہم خبر پہ آتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ٹکٹ کے پیسے پے کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اب ان کو 1-1 ارب روپے ہم دیں گے ان کے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ایک طرح کی میں بتاتا ہوں نا, ایک طرح کی ارکان اسمبلی کو رشوت ہے کہ وہ جو صرف جیتے ہوئے حلقے ہیں نون لیگ کے وہاں پر خرچ ہوگا, جو اپوزیشن کے حلقے ہیں وہ بیچارے محروم رہ جائیں گے ترقی سے. جو حکمران جہاں ووٹ ملا حکومت کو وہاں پر خرچ کریں گے اور 1-1 ارب روپیہ ان کو رشوت دی جائے گی, اور ایم این اے ایم پی اے کے ذریعے اسکیمیں جو ہے وہ لانچ کی جائیں گی, اور جہاں ایم پی ایم این اے چاہے گا وہ اسکیم لے کر جائے گا, اور تاکہ آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں, آپ حکمران ایسا کو نہ ووٹ دیں. کریں. حد کے عزت بل جو ہے وہ لگ جائے گا آپ کے اوپر. آپ رشوت کا لفظ استعمال نہ کریں. یہ 1 ارب روپے کا فنڈ عوامی فلاح کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب 1 ارب روپے جب ایک ایم پی ایم این اے کے پاس ہوگا وہ اس کا بادشاہ ہوگا. بادشاہ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اسکیمیں لے کر آئے گا. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس پہ کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی ہے ان کی, جہاں اپنی مرضی ہے جہاں مرضی وہ اپنی اسکیمیں لے کر آئے گا. وہ اپنی اسکیمیں لے کر آئے گا, پبلک جس کو دیکھے جہاں متبادل اس کو پھر یہ رقم دی جائے گی. ووٹ زیادہ ہوگا جہاں لوگ اس کو لوگ دینے والے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو پورے حلقے میں آپ نے ایکولی جو ہے وہ نہیں پورے حلقے میں وہ خرچ نہیں کرے گا. جس حلقے جس گاؤں سے اس کو ووٹ ملے ہوں گے وہ جیتا ہوگا, یا آئندہ کے لیے جس حلقے سے اس نے جیتنا ہے وہاں پر وہ سیوریج بھی بنوائے گا, سڑک بھی بنوائے گا, نالی بھی بنوائے گا. ایم پی ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہاں پر, اور جس حلقے سے اس کو ووٹ نہیں ملے اس حلقے میں وہ علاقے میں خرچ نہیں کرے گا. ان ڈیٹیل علی لیٹس سپوز کہ 1 ارب روپے ایک ایم پی اے کو دے دیے گئے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کہاں پر کہاں خرچ ہوئے, اس سے مطلب کوئی ایسے ایس او پیز ہیں کہ کوئی پوچھ گچھ بھی کی جائے کہ فلاں جگہ پر اتنے پیسوں میں یہ کام ہوا اور کیسا ہوا, اس کی کوالٹی چیک کی جائے. یہاں پہ تو روڈز پہ کام ہوتا ہے, بارشیں ہو تو روڈ بیٹھ جاتا ہے. ہوتا کیا بیسیکلی, اب کیونکہ مریم نواز نے اپنے اراکین اسمبلی سے بات کی, ہر جو ایم پی ایم این اے ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے حلقے کے لیے بجٹ دیا جائے. ایک سمپل سی بات ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سیوریج کا مسئلہ ہے, گلی کا مسئلہ ہے, سڑک کا مسئلہ ہے, اس کو حل کیا جائے. بہت اسٹریٹ لائٹس وغیرہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. خیر وہ اپنی اسکیمیں انہوں نے تیار کی ہوتی ہیں. وہاں کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر ہوتا ہے, ان لوگوں نے اپنی ایم پی ایس کی ایم این ایس کی درخواست کے اوپر وہاں کا ایسٹیمیٹ لگا کے وہ اس ایم پی ایم این اے کو دے دینا اور متعلقہ محکمے کو بھی دے دینا ہے. اگر سی این ڈبلیو کا کام ہے, اگر سڑک کا کام ہے تو سی این ڈبلیو کے پاس جائے گا, سیوریج کا کام ہے ہاؤسنگ کے پاس آ جائے گا, اگر کوئی اور کام ہے تو وہ بلدیات کے پاس آ جائے گا. تو لہٰذا وہ جب اسکیمیں آتی تو وہ پھر آہستہ آہستہ پہنچتی ہے سیم آفس تک. سیم آفس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ایم این اے ایم پی کی ڈیمانڈ یہ ہو سکتا ہے ڈیمانڈ انہوں نے 3-3 ارب کی ہو, لیکن سی ایم جو ہے وہ 1-1 ارب روپے دے رہی ہے ایچ ایم این اے اور ایم پی ایف کو, کیونکہ ایم این اے کو بجٹ وفاق سے بھی ملنا ہے. یہ اس کو اسکیم کا نام دیا گیا ایس ڈی جی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پروگرام, جو آپ اس پروگرام کے تحت اپنے حلقوں میں کام کروائیں گے. اب بات آتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے یہ کام مکمل کرنے ہیں, اور یہ 1 ارب ان کو 3 سال میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 1 ارب یکمشت نہیں, ان کی اسکیمیں آئیں گی, ان اسکیموں کے متبادل ان کو یہ رقم دی جائے گی. اب وہاں پر آ کے جو مانیٹرنگ کا کام ہے وہ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ وہ وہاں پہ ایویلویشن کریں گے. اس کا سادہ لفظوں میں ہے کہ جو ایم پی ہیں ان کو نوازا گیا ہے. اس کا سادہ لفظوں میں کیا آئیں گے کہ ان کو وہ اپنے من پسند حلقوں میں بجٹ استعمال کریں گے اور ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کریں گے, اور جو وہاں جہاں وہ سڑک جہاں اس کا ووٹ جس گلی میں ہوگا اس گلی میں وہ سڑک بنے گی, نالی بنے گی, جس گلی میں ووٹ نہیں ہوگا وہاں نالی سڑک نہیں بنے گی. یہ اس کا سادہ سا لفظوں میں آپ کو بتا دوں. اب مجھے یہ بتا دیں, یہ ایم پی ایز ایم این ایز کا کام ہے گلیاں بنوانا, اسٹریٹ لائٹس, پوری دنیا میں یہ پلاننگ یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. یو کے میں بھی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جس کا نظام ہم یہاں پہ چلاتے ہیں, جمہوریت ہم کہتے ہیں, وہاں پہ بھی ایسا نظام نہیں. وہاں پہ اسٹرانگ ہے آپ کا بلدیاتی سسٹم, آپ کی یہ میونسپلٹی کا کام ہے. یہ ایم پی ایم این اے کا کام نہیں, ایم پی ایم این اے کا کام ہے لیجسلیشن کے اوپر آنا, نئی قانون سازی کے اوپر آنا. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں قانون ایسا لانا ہے کہ آپ حد کے عزت قانون لا کے آپ جو دل کرتا ہے آپ عوام کے اوپر بم گرا دیں. آپ یہ بل لے آئے ہیں, آپ اس کے بعد آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے. اگر آپ نے کسی کے خلاف بات کی تو آپ کا نام اٹھا کے جناب وہ ڈیفامیشن کا کیس آپ کے اوپر ٹھوک دے گا اور آپ کو کہے گا چلو ایک وقت ہوتا تھا پنجاب اسمبلی میں بڑی مذمتی قراردادیں جمع کرائی جاتی تھی, فلاں مسئلہ ہوا تو اب قراردادیں جی ہم نے بڑا اچھا بجٹ پیش کیا جی قرارداد منظور کر لیں, ہم نے یہ کر دیا جی قرارداد منظور کر لیں, ہم نے فلاں جگہ پہ یہ کر دیا قرارداد منظور کر لیں. آپ کی گڈ گورننس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, آپ 17 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. اب میں نے وہ خبر دی تھی کہ 17 ارب روپے ایک اتھارٹی بنا کے کہ جس نے گڈ گورننس کو بہتر کرنا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں. بھی خدا کا خوف کرو, آپ کے پاس اتنی فورس ہے, آپ کے پاس اتنے آفیسرز ہیں, آپ ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں, کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, تو آپ ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟
آپ ان سے کام لیں, آپ بجائے کہ 17 ارب روپے کا مزید بجٹ آپ ان کو دے رہے ہیں. چاہیے جو 380 ارب روپیہ ارکان اسمبلی کو دیا گیا ہے, حکومت اس کے لیے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان سے انپٹ لے, اور جو میرٹ پر جہاں ضرورت ہے ترقیاتی کام کی, جہاں پر نالی کی, سڑک کی, اسٹریٹ لائٹ کی, گلی کی, پکی سڑک کی, اسکول کی, کالج کی, اسپتال کی, جہاں ضرورت ہے آبادی کے مطابق جو ہے وہاں پر بنائے, نہ کہ اس کے لیے پک اینڈ چوز کرے کہ ارکان اسمبلی کے. بجٹ پیش کر دیا گیا, عوام پر بوجھ, عوام پر بوجھ, عوام پر بوجھ. ہم کہاں بجلی مہنگی ہونے سے شروع ہوئے ہیں, ابھی تک کے جو خبریں ڈسکس کی ہیں عوام کے مسائل ہیں, اگلی خبر میں بھی عوام کے مسائل ہیں. سو یہ اوورآل یہ جو بجٹ پیش کیا گیا, کسی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کسی طرف سے بھی ہر ٹھنڈی ہوا طرف سے عوام کے لیے ہی مسئلہ ہے. خیر, ابھی بجٹ میں پراپرٹی اور موٹر ٹیکسز میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک اگین. عوام پر بوجھ پڑے گا. 11 ارب کا پراپرٹی اور موٹر ٹیکسز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. میں کھوکھر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. 11 ارب کا بوجھ, اس میں آپ بھی حصے دار ہوں گے ویسے. جی بالکل, 1000 سی سی سے کم کی گاڑی کا لائف ٹوکن ٹیکس جو ہے نا 20,000 ہو گیا ہے. یہ دیکھیں جو ٹوکن آپ ٹیکس, دفتر کو شکریہ بول دیں. جی بالکل, آپ کو نہیں فکر کر دیں شکریہ, اتنی کنجوسی کیوں کر رہے ہیں. بالکل 1000 سی سی کی جو کم گاڑیوں کی قیمت, جو گاڑیوں کی فروخت پر خریدار جو ہے ہر سال جو ہے 10% سے کم کر کے ٹوکن ٹیکس وصول کیا جائے گا. شکریہ بول دیں دفتر کو جنہوں نے آپ کو گاڑی دی ہے, جو آپ ان مسائل کا شکار نہیں ہیں. پیٹرول آپ کو دے دیتے ہیں, ٹوکن ٹیکس لگوا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تو سکون میں ہیں. جی شکریہ بولیں. لیکن دیکھیں عام آدمی کی ہم تو بات کرتے ہیں نا, ہم یہ جو پروگرام ہے یہ پبلک کا پروگرام ہے, یہ ہمارے چینل کا پروگرام نہیں ہے, یہ عوام کا پروگرام ہے. یہاں عوام کی بات ہوتی ہے, عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے, اور عوام کے مسائل جو ہے نا حکومت وقت تک پہنچائے جاتے ہیں. حکومت وقت تک عوام کے مسائل پہنچائے جاتے ہیں تاکہ عوام کے مسائل جو حل کیے جا سکے. ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں, اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں, اور حکومت کو چاہیے کہ اتنے بجلی بھی مہنگی کر دی ہے, پٹرول جو ہے وہ تھوڑا سا 10 روپے سستا کر کے لوگوں کو آٹے کے منہ میں, اونٹ کے منہ میں زیرہ دیا گیا ہے. جبکہ دوسری دیکھیں یہ جو گھروں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اب جو گاڑیوں پر جو ٹیکس ہے یہ حکومت کو چاہیے, یہ حکومت نے یہ ٹوکن ٹیکس کی فیس بڑھا دی ہے. یہ اب عوام جائے تو کہاں جائے, گاڑی بھی نہیں خرید سکتا, موٹر سائیکل بھی نہیں خرید سکتا. بنائے گا تو وہ اس پہ ٹیکس دے گا, لی آپ کی طرف. پھر اس کے بعد پٹرول, اگر گاڑی خریدے گا تو پٹرول اتنا مہنگا ہے. دیکھیں ابھی بھی پٹرول کی قیمت کتنی ہے. پراپرٹی والی بات ہو رہی ہے, پراپرٹی بنانا ہی ایک جو ہے نا, جس طرح سے سیمنٹ, سریا, یہ قیمتوں میں اضافہ. علی, یہ فائنانس بل ہے پنجاب کا 2024-25 کا. پہلے تو بات یہ ہے کہ فائنانس بل انہوں نے اس دفعہ اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی پڑھ ہی نہ سکے اس کو. بڑے لوگوں سے ڈسکشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ فائنانس بل تو بڑا خطرناک بل ہے. اس میں کیونکہ اس میں چیزیں واضح کر کے نہیں لکھی ہوتی. جسٹ آپ نے ایک قانون اٹھایا پرانا, اس قانون میں کہ اس کی فلاں شکل میں فلاں چیز میں یہ رد و بدل, آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ کریں, وہ سمجھ نہیں آتی. یہ تو جس کے پاس پرانے ڈاکومنٹس موجود ہوں, وہ لاء کو سمجھتا ہو, اس کو قانون کو اس نے پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آتی ہے. اب ان کے پاس فائنانس بل آیا تو جس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب اسٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ 180/99 اس کی فلاں جو شک ہے اس میں سبسٹیٹیوٹ اس کو 100 سے 200. میرے پاس ڈاکومنٹ تھے, میں نے کہا یہ کون سی شک انہوں نے کی, وہ میں ڈاکومنٹ دیکھا, لو جی ایفیڈیوٹ کا پیپر جو ہے 100 سے 200 روپے بڑھا دیے. آپ نے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہے, اس کی فیس جو ہے وہ 1000 سے آپ نے 3000 روپے کر دی. اس طرح آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی بڑھائی. وہ میں نے خبر کیونکہ کل اخبار میں ہماری چھپی ہوئی تھی, وہ سارا پورا فائنانس بل تھا ہمارا کہ اس میں کہاں کہاں پہ انہوں نے مہنگائی کی ہے. اور اس کے بعد یہ جو گاڑیوں کی ٹوکن ٹیکس کی ہے, اس میں آپ کی گاڑی کے رجسٹریشن کے اوپر جو ہے 1000 سے کم ہے تو لائف ٹائم ٹیکس جو ہے اس کا بڑھا دیا. اس کے بعد آپ کی اب ٹیکس کی جو کلیکشن ہوگی وہ آپ کی انجن کی کیپیسٹی کے مطابق نہیں ہوئے گی. آپ نے آج 1 کروڑ مالیت کی گاڑی خریدی ہے یا 50 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے تو آپ کے پاس جو اس گاڑی کی انوائس ہوگی نا, اس کا 2 یا 3 یا 4% آپ سے وصول کیا جائے گا یہ ٹیکس. ہاں جی, وفاقی حکومت نے نہیں کیا, صوبائی حکومت نے کیا. بولے ماشاءاللہ. کیونکہ ماشاءاللہ اس لیے کیونکہ وفاقی حکومت کہہ رہی کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے دائرہ کار نہیں ہے. پھر بات ٹیکس کے اوپر آتی ہے. ہمارے پاس ٹیکس کا نظام ہی ایسا نہیں ہم بنا سکے. ہم FBR میں جو بیٹھے ہوئے افسران, ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو توسیع کرے, اس کو مزید بڑھائے. سمجھائیں کہ اس میں ان کا نقصان نہیں ہے. کس میں
یہ اگر ٹیکس کوئی ادا کر رہا ہے لوگ بھائی ٹیکس دے رہے لوگ لیکن دے وہ طبقہ رہا ہے جو سب سے زیادہ پس رہا ہے. جو پس رہا ہے بالکل. آپ نے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, اب یہ ریڈی والے کھڑے ہوتے ہیں, ہاں ان سے لے لیں. ریڈی والے سڑک بلاک کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا. آپ رات کو 10 بجے کے بعد سڑکوں پہ نکلیں, آپ کو کوئی آپ کی انتظامیہ کا نا آپ کو کہتے ہیں اس کی کارکردگی نظر آئے گی. سڑک کی صرف ایک لائن بچتی ہے, ایک لین بچتی ہے ٹریفک گزرنے کے لیے, پورا روڈ انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے. اب ان سے پوچھے وہ کہیں گے جی ہمارے سے تو 500 روپے فیس وصول کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان سے ٹیکس لینا چاہیے, لے پائیں گے؟ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نظام ہی نہیں ہے. سمپل سی بات, ہمارے پاس نظام ہے کہ سیلریڈ پرسن کا ریکارڈ ہے ان کے پاس, وہ ان پہ وہ فوری ان کے پاس ایکسیس ہے, ان کا وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. 264 ارب روپے سیلریڈ پرسن جو ہے وہ پے کر رہا ہے ان کو. آپ کا جو مافیا ہے ان کو آپ 3900 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دے رہے ہو. جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ ان کو اتنی بڑی چھوٹ دے رہے ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. تو آپ عام آدمی کے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دیا. دیکھیں جو بجٹ ہے, مجھے اس میں سب سے دیکھیں عوام کو کیا ملا, مجھے یہ بتا دیں. عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا. عوام کو ملا ہے کیا ملا؟ پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اور کیا عوام کو دیکھیں ملا ہے؟ عوام کو آگے یہ بھی گاڑیوں کی قیمتیں, پراپرٹی کی ٹیکس اور یہ اسٹامپ پیپر کی فیسیں, پراپرٹی کی ٹیکس کی بات کھوکر صاحب, پراپرٹی کی ٹیکس کی بات, 50 لاکھ سے اوپر جس گھر کی مالیت ہے وہ ٹیکس نیٹ میں. اب وہ ٹیکس کتنا پے کرے گا؟ جو فائنانس بل کہہ رہا ہے, فائنانس بل کہہ رہا ہے کہ 50 لاکھ سے کم والا گھر, اس سے ہم ٹیکس وصول نہیں کریں گے, لیکن 50 لاکھ سے کم والا اگر اس میں کچھ مالیت آتی ہے تو کمرشل اگر پلاٹ ہوگا تو اس کو 7% ہم اس کا وصول کریں گے, وہ بھی مارکیٹ ویلیو پہ. ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈی سی ویلیو پہ اٹھاتے ہو, ڈی سی ویلیو کچھ اور ہے. مارکیٹ میں اب کسی مارکیٹ میں جا کے اس کا ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہے گا کہ جناب یہ تو 1 کروڑ کا ہے, تو آپ کو 1 کروڑ کے مقابلے میں 7% اس کا 7 لاکھ روپے کا ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا. عید آنے والی تھی اور ہم باتیں کیسی کر رہے ہیں عوام کو مزید پریشان کرنے کے لیے, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ کتنی آنکھیں بند کر لیں گے, بجلی کا بل 30,000 35,000 آ گیا ہو, وہ کیسے اپنا عید منائے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن حقیقت ہے کتنی آنکھیں چرا لیں گے اس سے. بہت بہت شکریہ. ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے. ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں جی ہم گفتگو کرنے والے انتہائی اہم معاملے پر, کیونکہ مویشی منڈیوں میں بھی لوگ جا رہے ہیں, شاپنگ کی غرض سے بھی لوگ جا رہے ہیں, تو ایک اہم مسئلہ جو کہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ٹریفک کا. سو ٹریفک بلاک ہوتی کیوں ہیں؟ ہم بہت ساری ریزنز دیکھتے ہیں کہ اس میں حصے دار ہم خود ہی ہوتے ہیں. مویشی منڈیوں کے باہر دیکھیں کہ جہاں مرضی اگر آپ اپنی گاڑی موٹر سائیکل پارک کر کے چلے جائیں گے سو وہ پھر ٹریفک بلاک کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں پارکنگ پراپر نہیں ملتی ہے, تو جس کی وجہ سے پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے. سو ایسے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے, کیونکہ اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی. باقی ٹریفک پلان کیا ہے, منڈیوں کے باہر کیسے اسپیشل پلان تشکیل دیا گیا, کیونکہ آنے والے اب ایک آدھا دن رہ گیا, اس میں نارملی رات کو لوگ نکلتے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, تو اب تو پورا دن ہی دیکھنے میں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو لوگ شاپنگ کی غرض سے جاتے ہیں اس کے لیے کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ خصوصی طور پر ہم نے دیکھا سی ٹی او صاحبہ نے ہدایات جاری کی تھیں کہ جی زیرو ٹالرنس ہے, لائن اور لین کی اگر پابندی کی خلاف ورزی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہن رہے ہیں, اگر ون وے کی خلاف ورزی, نارملی ہوتا ہے نا لوگوں کو لگتا ہے عید پہ سڑکیں خالی ہیں تو بس پھر آپ جیسے مرضی گاڑی موٹر سائیکل تیز بھی چلا سکتے ہیں, ون وے کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں. سو ٹریفک کے معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ایس پی ٹریفک شہزاد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو منڈیوں کے جو ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا, شہر کی جو بڑی مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں, کیا پلان تشکیل دیا گیا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی جب بھی عید نزدیک آتی ہے تو ہماری مارکیٹس میں, اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو منڈیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں ساتھ. تو ٹریفک پولیس ہمیشہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے لوگ وہاں پہ جائیں ان کو کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہ آئے, وہ آرام سے جائیں, اچھی جگہ پہ اپنی پارکنگ کریں, اندر جائیں, خریداری کریں اور آرام سے واپس چلے جائیں, کہیں ان کو ٹریفک بلاکیٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سلسلے میں ٹریفک پولیس ہمیشہ کام کرتی ہے. اس دفعہ اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب بھی جو ہیں وہ ٹریفک کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں اور بہت ڈیپلی دیکھ رہی ہیں. تو اس حوالے سے میڈم ہماری چیف ٹریفک آفیسر جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہ آئے.
प्रॉपर ड्यूटी रहे, फ्लो कहीं ना रुके, लोगों को कहीं परेशानी ना आए, उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान तरतीब दिए हुए हैं वो रिटर्न में हमने अपने एक पूरे प्रोग्राम निकाले हुए हैं, जिसमें हर जगह जहाँ पे आम तौर पे हमारी ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन चूँकि इस हवाले से मंडियों के हवाले से आपने पूछा, तो मंडियों के हवाले से फिर हमने वहाँ पे उसके नज़दीकी उस मंडी की सराउंडिंग्स के अंदर सगियाँ हैं, लक्कू डेर है, शाहपुर कांजरा, यहाँ पे होता क्या है मंडी के बाहर, क्योंकि वो लोग जो पिकअप्स पे होते हैं जिनको पता होता है कि कोई जानवर खरीदेगा तो यहाँ से वो लोग ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर देते हैं ना। वो तो आपकी बात, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो लोग हर्डल तो क्रिएट करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन हमारा काम ये है कि उस हर्डल को सॉल्व करना, उस हर्डल को हटाना वहाँ से। तो ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ पे पार्किंग्स भी रखी हुई हैं, जैसे शाहपुर कांजरा का, आपने सगियाँ का, इस तरह दूसरी मंडियाँ जितनी लगी हुई हैं, वहाँ पे ट्रैफिक ने प्रॉपर प्लान दिए हुए हैं कि जो बंदा जाएगा उसके लिए पार्किंग रखी हुई है, वो पार्किंग में जाए, वहाँ पे प्रॉपर अपने पार्किंग करे, जाए जो भी उसने कुर्बानी के लिए अपने जानवर लेना है लेके वापस चला जाए। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, इसकी वजह बेसिकली तो यही होती है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो मंडी के अंदर जानवर लेके लोग आते हैं, फिर उनके साथ जो व्हीकल्स आती हैं, फिर जो जब हमारे ख़रीदार यहाँ से जाते हैं, पैदल बहुत रश हो जाता है, फिर जिस पे जाना है मतलब रिक्शा, इस तरह की चीज़ें ये वहाँ पे बहुत हो जाती हैं, पिकअप्स बहुत हो जाती हैं, लोडर्स गाड़ियाँ बहुत हो जाती हैं। तो चूँकि और फिर हमारा ट्रेंड भी यही है, ख़ास तौर पे अब नाइज एरियाज़ में लाहौर की बात करें तो, कि हमारे यहाँ पे ख़रीदारी के दिन 2-3 दिन ही एंड वाले दिनों में जाते हैं लोग, के एक आध दिन जो है वो जानवर अपने पास रखा, रेट भी कम हो जाए। और नहीं, लोगों का सर अब ये भी माइंड होता है ना कि शायद एंड पे जाएंगे तो थोड़े से रेट भी, कुछ लोगों का ये भी माइंड होगा, लेकिन बेसिकली जो है ओवरऑल जो रश का दिन है वो आखिरी 2-3 दिन ही होते हैं, और उन्हीं में जाते हैं। फिर एक टाइम पे जब इतनी बड़ी आबादी है आपकी और इतना लोगों ने ख़रीदारी करनी है, तो वहाँ पे रश तो होगा, लेकिन हमारी जो प्रॉपर कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी जगह पे ब्लॉकेज ना आए, लोग जाएं आराम से वहाँ पार्क करें, ख़रीदारी करें और वापस आएं। तो क्या कोई एक्स्ट्रा नफरी तैनात की गई है मंडी में? मैंने वो जो आपको बात बताई कि हम लोगों ने एक प्रॉपर प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी लगाई हुई है, और ड्यूटी के ऊपर बाय नेम बंदे लगाए हुए हैं। सही। और आम तौर पे जहाँ पे हमारी कभी कोई ड्यूटी नहीं होती, वहाँ पे हमने इसको सारा मैनेज किया हुआ है, और वो सारी एक्स्ट्रा ड्यूटी ही है कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्यूटी नहीं भी लगती, अब वहाँ पे भी हमने वहाँ जो है अपने इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, इवन फिर हमने अपने लिफ्टर्स वहाँ पे रखे हुए हैं, ब्रेक डाउन्स रखी हुई हैं, वहाँ पे इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं। जुर्माने वगैरह भी किए जाएंगे, क्योंकि लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कहीं अगर कोई रॉन्ग पार्किंग करता है, सो उस पर अगर आपके लिफ्टर मौजूद हैं तो आपको वहाँ पे जुर्माने भी हो सकते हैं। देखिए, इन्फोर्समेंट तो जो है वो हमारी फ्री फ्लो जो है ट्रैफिक का, उसका एक हिस्सा है। इन्फोर्समेंट तो नहीं होगी तो वो प्रॉपर लोग भी इजी हो जाते हैं, तो इन्फोर्समेंट तो हो रही है, हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो शहर की दीगर मार्केटों में, क्योंकि ईद है ना, तो लोग कपड़ों की खरीदारी के लिए भी जाते हैं, सो इन मार्केटों में भी स्पेशल ट्रैफिक प्लान कुछ तश्कील दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जितनी भी लाहौर की मार्केट्स हैं, 3 चीज़ें जो है ना इस वक्त प्रोमिनेंट होती हैं ईद उल अज़हा से स्टार्ट में। एक तो आपकी बकरा मंडी जो है, दूसरी आपकी जो मेन मार्केट्स हैं, और तीसरी जो लोग लाहौर से बाहर जाते हैं, अड्डा जात जी, ट्रांसपोर्ट के अड्डा जात, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है जी। ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम लोग ऐसा प्रॉपर तरीके से एक प्लान करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक ड्यूटी लगाते हैं, और उसको जिस वक्त जितनी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं, उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी लगाते हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। सही। सो इसके लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया। पिछले दिनों खबर आई थी कि CTO साहिबा ने कहा है कि जी चालान जो हैं वो हर ट्रैफिक वार्डन को कि इस पे कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो लोगों का तासुर क्या होता है कि टारगेट दे दिया गया है हर ट्रैफिक वार्डन को, इसमें कितनी सदाकत है, और क्या वाकई ऐसा है कि टारगेट दे दिया जाता है कि आज के दिन में आपने इतने चालान करने ही करने? ये एक ट्रेंड है, ये एक लोगों के का ट्रेंड बन गया हुआ है कि ये कहा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी ट्रैफिक वार्डन को टारगेट नहीं दिया जाता कि जी आपने इतने चलान करने हैं या आपने इतने चलान करने हैं।
हाँ, एक जगह पे वो खड़ा है और वहाँ पे अगर वॉयलेशन कंटिन्यूसली हो रही है तो जाहिर है फिर उसका काम है इन्फोर्समेंट, वो काम तो अपना करेगा, लेकिन उसको ये कह देना, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत जगहों पे सुना कि जी आप कहते हैं जी 20 चालान करके लाएं, 30 चालान करके लाएं, 10 चालान करके लाएं, तो हमारा टारगेट नहीं होता। लेकिन ये हम ज़रूर परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूर चेक करते हैं कि भाई ये यहाँ पे खड़े थे, लेट्स से अगर कोई बंदा रीगल चौक में खड़ा है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉयलेशन हो रही है तो उसने सिर्फ मुंह तो नहीं देखना, उसने अपना काम भी करना है, उसने इन्फोर्समेंट भी करनी है। और अभी जब जैसे बात हो रही थी मंडियों की कि मंडियों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, पार्किंग होती है, लोग गलत खड़ा कर जाते हैं, तो जो वहाँ पे गलत खड़ा करेगा हमारा वार्डन उसका चालान करेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी वॉयलेशन है जिन पर जीरो टॉलरेंस है? देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस तो हमारी हर चीज़ पे ही हुआ करती है। हमारा ये होता है कि हम लोग बाज़ औक़ात मौके की मुनासबत से जो एनवायरनमेंट चल रहा हो, जैसे सर्दियों के अंदर आपका एनवायरनमेंट जो है वो धुआं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इंडेक्स आपको पता है क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर चला जाता है, तो उन दिनों में हमारा बहुत फोकस जो होता है वो धुआं देने वाली गाड़ियों पे होता है। जो ज़ीरो टॉलरेंस है उसमें रैश एंड नेग्लिजेंट है, वो ऑलवेज़ ज़ीरो टॉलरेंस है। आपकी सिग्नल जंपिंग है, ऑलवेज़ ज़ीरो टॉलरेंस है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी, वन वे ज़ीरो टॉलरेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं आप, अदरवाइज़ जितने भी लॉज हैं वो तो ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसका हमेशा भुगतना है। नॉर्मली होता ही है कि अब छुट्टियां हैं, आपको पता है शहर की ट्रैफिक तो बिल्कुल ही कंपैरेटिवली अगर हम रूटीन की ट्रैफिक को देखें और अब ये 3-4 दिन तो बिल्कुल हम जीरो ट्रैफिक के तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे में लोग क्या करते हैं, रात को बाइकर्स निकल आते हैं मेन रूट्स पर और हम देखते हैं कैनाल रोड पर, फिरोजपुर रोड पर, जेल रोड पर वन व्हीलिंग भी की जाती है और हैवी बाइकर्स भी होते हैं। सो इनके लिए कोई प्रॉपर हिकमत अमली है इन केस अगर ये होता है? नॉर्मली तो होता ही है ये। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा था पहले, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा दोबारा उस पर फोकस करें तो आप देखेंगी कि पिछले दिनों में आपको इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। कहीं इंसिडेंटली कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो हो जाए, अदरवाइज़ ट्रैफिक पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और इसका 100% ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर कोई वन वेलिंग करेगा तो वो बिहाइंड दी बार ही जाएगा, उस पर FIR ही दर्ज होगी, उसका चालान भी नहीं होगा। मतलब इस तरह के जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर्स हैं उनको स्पेयर करने वाला तो बिल्कुल, देखिए ना, वो बात हो रही थी पहले कि इन्फोर्समेंट की, तो इन्फोर्समेंट में ये वो चीज़ें हैं जिसको हम बिल्कुल 0% टॉलरेट कर, इस पे हमारी टॉलरेट नहीं करते हम इस पे चालान करेंगे, इस पे हम लोग उसको बंद करेंगे, इस पे हम उसको जो है वो FIR दर्ज करेंगे, ये वो चीज़ें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कम उम्र ड्राइवर्स हमेशा से ये चलता रहा, लेकिन अगर आपको याद हो कोई 1 साल पहले ये इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा। जो काम किया वो स्टेट वे, अगर कोई छोटी उम्र का बच्चा चलाता हुआ हमें मिलता था तो हम लोग उस पर FIR दर्ज करते थे, ठीक है, और उसमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता था, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस थी कि अगर कोई भी इस तरह मिल गया। बहुत सारे लोगों ने इस पर शिकवा भी किया कि जी आप चालान करते हैं ये, लेकिन वो उस वक्त एनफोर्समेंट हमने FIR पे रखी कि रिजल्ट अच्छा आए, किसी भी बड़े नुकसान से बचें। जी हाँ, बेसिक बात ये है और ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, हमारे माशरे की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, गार्डियंस की ज़िम्मेदारी है कि वो चेक भी रखें कि उनका कोई बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल लेके तो नहीं निकल रहा, गाड़ी लेके तो नहीं निकल रहा, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो अंडर एज है, तो ये हमारी वैसे भी माशरती जिम्मेदारी है। बात की बहुत सारी सहूलियात लाइसेंस के हवाले से की गई हैं, स्टिल अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं होता तो क्या कार्रवाई की जाती है? लाइसेंस ना होने पे चालान ही होता है। अगर किसी के पास लाइसेंस 2000 रुपीज फाइन है, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका भी चालान 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। सीट बेल्ट, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बाकी जितनी भी आपकी ये माइनर वॉयलेशन होती है
क्या चीज़? इनको माइनर वायलेशन कंसिडर नहीं, माइनर नहीं, ये रूल्स की वायलेशन आ जाती है कि मतलब एक बंदा जो है वो हेलमेट नहीं पहन रहा, तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और रूल्स अलग-अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें रूल्स में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो जो है ऑर्डिनेंस में आ जाती हैं। तो मतलब किसी ने अपना जो है बैक मिरर नहीं लगाया हुआ, उसकी इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, हेडलाइट नहीं चल रही, ये और नॉर्मली हम रूल्स समझते में आ हैं जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए कितनी ज़रूरी हैं। अल्टीमेटली एक चीज़ तो समझ लें, अगर आप सीट बेल्ट पहन रहे हैं, अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं, अगर आप ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, तो ये सब चीज़ें आपके जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। स्पीड कंट्रोल रख के अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है। सर, मैसेज क्या होगा देखने वालों को? मैसेज तो हमारा ट्रैफिक पुलिस का एक ही है कि खुदारा जितने हम लोग रोड यूज़र्स हैं वो कानून की पासदारी करें। कानून की पासदारी करेंगे, आप ख़ुद भी सेफ़ रहेंगे और दूसरों के लिए भी नुकसान का बाइस नहीं बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये टू वे है ना कि आप भी करें, साथ ताउन करें, तो रिजल्ट उसके फिर अच्छे आते हैं। कहा जाता है कि मौजूद कौमों को देखना हो तो उनकी ट्रैफिक देखें। बिल्कुल। तो हमें ये ज़रूर इस पे जाना चाहिए कि कोई देखे तो हमें मौजूद कौम का है। फिलहाल तुम्हारी ट्रैफिक फिर कोई ना देखे, क्योंकि अभी बुरे हालात हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा खुद को भी रिस्पॉन्सिबल समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं अरकान इस्लाम का आखिरी और बहुत अहम रुकन है हज। ज़िंदगी में हर किसी की, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला का घर देख सके, हज की सादत हासिल कर सकें। सो हज के हवाले से अहकामात क्या हैं, कौन लोग जो हैं जिन पर हज वाजिब है। सो वो लोग जो कि हज की सादत हासिल नहीं कर सकते, आज बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो हज की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो लोग जो कि हज की सादत हासिल नहीं कर पाए, वो अगर यहाँ बैठकर इबादत करना चाह रहे हैं, रोज़ा रखना चाह रहे हैं, तो इसकी अहमियत क्या है, इस पर हमने बात करनी है। प्रोफेसर महमूद मसूद मजहबी स्कॉलर हैं, उनको अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के दिन की अहमियत, हज की अहमियत, इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अना आपका शुक्रिया, और आपका जो शो है वो मैं रेगुलरली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा कम्प्रिहेंसिव, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा अजीम दिन है, बड़ी खुशखबरियों वाला दिन है। आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान अरफात में जो हाजी हैं उनसे मुखातिब होता है, सुभान अल्लाह, उनसे महफ़ गुफ्तगू होता है, उनसे कलाम फरमाता है, और फ़रिश्तों को मुखातिब करके कहता है कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कहते थे कि ये खून रेज़ी करेंगे, ये फ़साद करेंगे। देखो ये कहाँ कहाँ से चल के आए हैं, दो कपड़ों में लिपटे हैं और गर्द में, मट्टी में, गुबार में अटे हैं, लेकिन मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। तो इस हवाले से ये दिन तो बड़ी अहमियत का हामिल है। मैदान अरफात ये वो मैदान है कि जिस मैदान में ही यौम महशर बपा होना है, और अना ये वो मैदान है कि जिसको अल्लाह पाक ने एक ख़ास कैपेसिटी अता फरमाई है कि जूँ जूँ हुज्जाज की तादाद बढ़ती जाएगी उसी तरह इस मैदान की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका का नुज़ूल फरमाता है और ख़ुद भी मैदान अरफात में ख़ुसूसी नज़र करम फरमाता है। तो ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, और इस दिन जो हुज्जाज कराम हैं, जो लाखों की तादाद में इस साल ग़ालिबन 20 लाख आउटसाइडर्स हैं और 10 लाख इनसाइडर्स हैं, तो बड़ी तादाद है एक। तो ये जो हुज्जाज हैं वहाँ पर रुकन आज़म, जो हज का रुकन आज़म है, जो सबसे बड़ा रुकन है, यानी 3 रुकन हैं मेन, जो अगर अदा ना हो तो हज अदा ही नहीं होता। पहला वो एहराम बांधना है, डेफिनेटली सब ने एहराम बांधा हुआ है और हज की जो नियत की हुई है। दूसरा जो है वो रुकन आज़म जो है वो मैदान अरफात में स्टे है, क़याम है, जो उनका हज का क़याम और गुज़श्ता शब उन्होंने क़याम किया, और यहाँ उन्होंने वो खुतबा हज सुनना है। और आका अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत कि खुतबा हिज्जतुल विदा जो आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, और जिसमें एक अजीम चार्टर, वो डेक्लेरेशन दिया और दस्तूर कायनात दिया
کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، میں سارے خون معاف کرتا ہوں، سود آج کے بعد حرام ہے. وہ جو ایک ڈیکلیریشن دیا، یونیورسل ڈیکلیریشن فار ایوری ون، فار آل دا نیشنز. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس ڈیکلیریشن پر باقی اقوام نے عمل کر لیا ہے، عمل کر لیا ہے. صرف ہم لوگ بطور مسلمان پیچھے رہ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ میدان عرفات ہے جس میدان عرفات میں کائنات کا اور کائنات میں بسنے والے انسانوں کا رخ اللہ رب العزت نے تبدیل کیا. سبحان اللہ. ان کو ایک سمت عطا فرمائی، ان کو ایک ڈائمنشن عطا فرمائی، ان کو ایک راستہ عطا فرمایا کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے، اور تمہارے لیے اس کائنات میں صرف اور صرف ایک چیز جو ہے وہ اہمیت والی ہے، اور وہ تقوی ہے، سبحان اللہ. وہ پائٹی ہے، وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے. جس کا تقوی جتنا اعلیٰ ہوتا جائے گا، اللہ رب العزت اتنا زیادہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا جائے گا. کیا خوبصورت منظر دیکھنے میں آتا ہے. اور یہ منظر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ تمام لوگ، تمام امیر غریب، سبھی ایک لائن میں، سبھی ایک لباس میں، سبھی ایک جگہ پر، سبھی ایک آسمان تلے، سبھی ایک خدا کی وحدانیت پڑھ رہے ہیں، سبھی لبیک کہہ رہے ہیں. یہ منظر بڑا پرکشش ہے. جی انا، آپ نے اتنا پیارا سوال کیا ہے. واللہ یہ میں یعنی اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی میدان محشر کی بھی ایک جھلک ہے، میدان محشر کی بھی ایک جھلک ہے. اور یہاں جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک یکسانیت ہے سب کے لباس میں، سب کی گفتگو میں، رنگ، نسل، مرتبہ، رتبہ سب ایک سر. اچھا یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات، ٹوپی، دستار اگرچہ عزت کی علامت ہے، لیکن فرمایا خبردار یہاں اتار دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اجازت ہوتی تو ہر کوئی اپنے کلچر کے مطابق بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے آ جاتا. کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ تو بڑی لمبی تاج کوئی سلوا کے آ جاتا، بنا کے آ جاتا. فرمایا نہیں، اس بارگاہ میں آج بادشاہ بھی اسی جگہ پر، فقیر بھی اسی جگہ پر، اور محتاج اور کم سن ہر طرح کی خواتین سب ایک مرتبے، ایک مقام، ایک درجے پر. کوئی کسی پر افضل نہیں ہے، کوئی کسی پر اعلیٰ نہیں ہے. رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے. لباس کا دیکھیں، اگر لباس کی ہی اجازت مل جاتی، اگر لباس کی ہی اجازت مل جاتی تو خواتین تو جس طرح لباس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں تو وہ تو اعلیٰ قسم کے لباس سلوا کے جاتی، اور پھر وہاں پر تفاخر ہوتا. بیسیکلی یہ جو لباس ہے یہ تفاخر کی علامت ہے، فخر کی علامت ہے کہ جس نے جتنا اچھا لباس پہنا ہوتا ہے وہ فخر کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے. فرمایا نہیں، خبردار. وہ دو سلی ہوئی چادریں، انسلی چادریں، دو انسلی چادریں، سلا ہوا لباس بھی نہیں آپ پہن سکتے. وہ چادریں جو آپ کو آپ کے کفن کی یاد دلا دے کہ یہی وہ چادریں ہیں جن کو پہن کر آپ نے قبر میں اترنا ہے. تو یہ وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ منظر ہے. اور پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اس کا معنی جو لبیک لفظ ہے، میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ لبیک کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا مولا. اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مولا میں 10 دن کے لیے حاضر ہو گیا. اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں حج ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. نہیں، اس کا معنی یہ ہے مولا میں دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آج کے بعد I would leave everything, I would quit everything. میں اپنے نفس کی خواہشات کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولا، میں اپنے غصے کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اپنی ذات کو بھی قربان کر رہا ہوں مولا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں مولا، تو مجھے قبول فرما لے. کیا واقعی حج کی سعادت حاصل کر کے جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے ایک بچے نے جنم لیا، ماں کے پیٹ سے دوبارہ ایک بچہ آیا، اللہ پاک تمام غلطیاں، تمام گناہ مٹا دیتا ہے؟ اچھا یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے. ہمارا دھیان اس طرف جاتا نہیں. ہم صرف یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی جس بندے نے حج کر لیا وہ بس پاک صاف ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، اس دور میں بھی لوگ بڑے حج کرنے کے لیے آتے تھے. اور حضور کے زمانے میں جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو انا اس وقت بھی 1,24,000 اور بعض روایات میں 1,44,000 صحابہ کرام موجود تھے. 1,44,000. تو تعداد بڑھتی رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے لوگ کہتے تھے ما اکثرہم حاجن، اے عبداللہ ابن عمر اس سال کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں، کتنی بڑی تعداد آئی ہے. تو آپ آگے سے فرماتے ما اکثرہم مسافرن
नहीं, इनमें हाजी कम है, मुसाफिर ज़्यादा है। तो जो आपने बात की है ना, हज की कबूलियत की कुछ शराइत हैं, उन शराइत पर हमारी नज़र नहीं। सबसे पहली शर्त अना, ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, हज अगर करना है तो अपने हलाल के पैसों से करें, वगरना आपका पहला कदम ही मरदूद हो जाएगा। आपको जो अल्लाह पाक ने खालिसतन हलाल के माल दिया है उससे हज करें, नंबर 1। नंबर 2, 3 शराइत हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो हज के दौरान आपने जिनको मद्देनज़र रखना है। ला रफस वला फसूक वला जिदाल, उसकी हज कबूल है। किसकी? जो हज के दौरान हलाल ताल्लुक जो मियाँ बीवी का है उसको भी कायम नहीं रखता, नाजायज़ है, नहीं रख सकते आप। जो 5 दिन हज के हैं हलाल ताल्लुक भी कायम नहीं। चे जाए कि आप आंख उठा के किसी और की तरफ देखें, चे जाए कि आपकी तवज्जो किसी और की तरफ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, वला फसूक, हज के दौरान आपने हर तरह के गुनाह से बचना है, हर तरह की बुराई से बचना है, हर तरह की नाफरमानी से बचना है। और तीसरी चीज, जो तीसरी शर्त है, वला जिदाल, झगड़ा नहीं करना। और अना वहां पर झगड़ा करने के इतने मौके पैदा हो जाते हैं। मैंने एसी के सामने, अब तो खैमे लगते हैं और खैमों में भी एसी है, मैंने खैमे के सामने अपना बिस्तर सेट किया, मैंने यहां लेटना है, कोई बाबा जी आके लेट गए, तो अब आपने कहा खबरदार तुम क्यों लेटे, बस आपका हज गया। आपने सीट कब्जा कर लिया, कोई बुजुर्ग आ गया, आपने सीट उनके लिए नहीं छोड़ी। कोई आपसे आके महवे गुफ्तगू होता है, महवे कलाम होता है, आपका पारा टेम्परेचर हाई हो गया, आपने अपने चेहरे पर गुस्सा, बस ये वो छोटे छोटे अमल हैं जो इनसे पाक होकर हज करता है, उसका हज ऐसे ही है जैसे आज ही वो अपनी मां के बतन से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। हमारे पास वक्त कम है, मैं आपसे सिर्फ मुख्तसरन ये जानना चाहूंगी, आज के दिन जो लोग हज की सादत हासिल नहीं कर सके उनके लिए क्या अहकामात हैं और रोज़ा रखने की अहमियत क्या है, मुझे मुख्तसरन प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग हज करने के लिए नहीं गए, उनका काबा व किबला उनके घर में मौजूद है, उनकी माँ और उनका बाप। वाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मोहब्बत की नज़र से अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मबरूर और मुबारक हज का सवाब अता फरमाता है, मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबाए कराम ने अना अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई बंदा अपने घर में ही हो और बार बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी है? कोई अगर 100 मरतबा देखे, अल्लाह पाक 100 मरतबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। और जो रोज़ा है, ये जो वहाँ मैदान अरफात में मौजूद हैं, उनके लिए तो रोज़ा नहीं है। तो जो हम लोग हैं जो बाहर मौजूद हैं, जो गैर हाजी हैं, उनके लिए इसकी बड़ी अता है, बड़ा सवाब है। जो कोई आज के दिन रोज़ा रखता है उसको 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह आप सदका करें, आप खैरात करें, आप दुआएं मांगें अल्लाह के। आप अपने आप को तसव्वुर करें कि आप मैदान अरफात में हैं, बेशक तसव्वुर करें। और उलमा ने बाकायदा दुआएं लिखी हुई हैं कि मैदान अरफात की दुआएं क्या हैं, तो वो दुआएं आप यहाँ पर बयान करें, पढ़ें, लिखें। आप यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगें। आप सुबह गुस्ल करें, कपड़े अच्छे साफ लिबास पहने, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, माँ बाप का अदब करें, घर वालों को खाना खिलाएं। इससे बड़ी क्या आपके पास बात हो सकती है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, दुआ करें कि आने वाले सालों में हम भी हज की सादत हासिल करने जाएं। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सो नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। उन तमाम लोगों को गुड लक जिन्होंने अभी तक जानवर की खरीदारी नहीं की। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।